Ay, dito na kita sa final destination. Final quarantine na ito. Yan. Padilla National High School. Thank you and welcome ulit sa ating third and last quarantine place. Ayan, dito kita, ayan. Huge bedroom, nag-iisa. Ayan, dito kita ngayon. Ang laki, solong-solo natin guys. Ayan. Yan, may 5 kita, may 4 kitang electric fan. 1, 2, 3, and 4. Yan. 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 May 1 galong ng tubig. Yan. 1 galong tubig. Yan, pagkain natin. Tanghalian. Oops, may sampayan na kita. Ayan, o. Yan. Ating table. Ating TV. Ayan. Yan ang atin, o. Yan. Yan ang atin ngayon. Shower room. Outside. Common toilet. Yan. Lumita. Kailangan ito lumabas. Ayan. Yan ang views outside. Ayan. Ginawang quarantine area and this National High School at Padilla. Ayan. Kami lang dito. Mga LSI. Yan ang views natin ngayon. Yan pa kabilaan, no? Ang views, outside view. Yan. Yan, may wasak yan. Ating pagkain, tanghalian. Yeah. Wow. Fish. And this one. Gulay, vegetable. Yan. Yeah, kasarap niya. May sabaw. Yan. Ito ngayon. Kaya guys, kain kita muna. Gutom na. Yan.